स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद সাংবাদিক সুরক্ষা আমার দাবি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সাংবাদিক মানুষ সুরক্ষা যোগাই দেওয়া আমার দাবি मो आईन उपदेष्टा अच्छे कौन कही जो सांबादिक मानकर जो मारणात्मक आक्रमण होची जो पेंशन नहीं से कौन सी असुविधा है आम सरकार कहीं बुझुना से आमर जदि कार्यक्रम हम ताहले आम भल उपकृत हबु जदि नाही ताहले आम बारंबार आम आंदोलन कर ओडिया भाषा जे जो ऑफिस रे जदि ओडिया भाषा मानकर जदि किछ होउनी कार्यक्रम होउनी ताहले आम तार पदक्षेप नब मु आदित्य रथ सामाजिक कर्मी एवं आपणकर जो महासंघ होइछे सांबादिक महासंघ तार उपदेष्टा हिसाब से मत समाने नउछन कौन कहे जे दिन को दिन सांबादिक मानकर अवस्था शोचनीय होगा लगे अनेक स्थान आप देखुए सांबादिक मान आक्रमणात्मक पंथा अवलंबन कर भाव में सांबादिक निरपेक्ष हो पारे एमती हेल्ले सांबादिक निरपेक्ष हो पारे देखो सांबादिक आमर जो चतुर्थ स्तंभ कह जाउछि तीनटा स्तंभ को जदि जागृत किए करे ताहले चतुर्थ स्तंभ सांबादिक तेणु आज देखा देछि एबे किछि दिन गलानी एवं मुख्यतः ये गोटे 10 वर्ष भितर सांबादिक माने गोटे दलीय कार्यक्रम कला भली करुचंती एवं निरपेक्ष होना आपन देखिए जे सारा विश्व रे 180टा देश को लेकर गोटे सर्वे होता आम देश 161 नंबर माने सांबादिक मानकर जो तल स्तर को जाउचंदी ता भितर 161 माठू ता अर्थ 160 देश आमठू भल अच्छा सांबादिक क्षेत्र में माने आपण मानकर कहिबार जो स्वाधीनता सरकार पीरियड रे नष्ट हो जाइए एवं देखा देछि जे सांबादिक माने सरकार को विभिन्न समय रे जेतबेला प्रश्न पचारुचंती सेतबेला सरकार सेथुरु दूरे जाउछंती सांबादिक माने निरपेक्ष होबा दरकार तेणु सांबादिक माने जेतबेला निरपेक्ष होउचंती मध्य तांको ऊपर आक्रमण होउची तेणु आज महासंघ दाबी करुच्ची जे जो सांबादिक माने निरपेक्ष होई खबर प्रसारण करुचंती निर्भीकतार सहित तांको को सुरक्षा दिया जाऊ ता छड़ा से माने जेतबेला जीवन सारा समाज पाई सेवा करुचंती 60 वर्ष पर सेमानकु पेंशन लागू करा जाऊ सेमानकर स्वास्थ्य बीमा करा जाऊ दिल्ली रे देखिए प्रत्येक सांबादिक मानक पई 10 लाख टंकार सुरक्षा योजना करा जाइछि किंतु ओडिसा रे तार कोनोसी सेमाने कहितले मध्य किछि तार कार्यानुष्ठान करू नाहंती ता छड़ा आजिर आउ गोटे अछि जे दीर्घ दिन हलानी ओडिसा रे कार्यालय रे ओडिया भाषा रे लेखालेखी करबा पई सरकार तरफ नोटिफिकेशन होइछि किंतु वर्तमान सुधा कौन कार्यालय रे संपूर्ण भाव में ओडिया लेखा जाऊना तेणु ओडिया स्वाभिमान कथा कहूथुबा एठिकार सरकार ताको तुरंत यह करने ओडिशा महासंघ सांबादिक महासंघ आज मुख्यमंत्री को निवेदन करुच्ची तेणु समस्त बंधु मान निवेदन जो माने सांबादिक पेशा रे आसिछंती निजर कर्तव्य को मने करंतु भल भाव में करंतु निर्भीक हुअंतु जो नकली सांबादिक अछंती पाठ न पढ़ी सांबादिक होइछंती सेमानकु चिन्हट करंतु सांबादिक ना रे जो माने कि चांदा आदाय करछंती सेमानकु चिन्हट करंतु सरकार सेमानकु चिन्हट करबा कथा एवं दंड देवा कथा तथापि आशा करूछु सांबादिक बंधु माने आगामी दिन में तांकर निरपेक्षता रक्षा करिवे एवं सरकार को प्रश्न पचारिवे सांबादिकर काम सरकार सपक्ष रे कहबार ना सरकार गुणगान करने सरकार डिपार्टमेंट अच्छी सरकार स्पोक्स पर्सन अच्छी तापाई सरकार अनुदान अच्छी आपण सांबादिक मानकर काम है सरकार जो काम करू नहीं ताकू प्रश्न पचार सरकार तार उत्तरदायी हवा कथा तेणु ए कथा सांबादिक माने बहुत भूलीगले सांबादिक माने सरकार गुणगान करुँच एटा ठीक नुहे आज की 30 वर्ष 35 वर्ष तले यह नथिला मु तो बीजेएमसी रे छात्र हवापाई अप्लाई करी मत मिलता किंतु मु लॉ भीतर को आसीगली तेणु सांबादिक मान को सम्मान दबा एवं सांबादिक मान निरपेक्ष हो काम करवा चतुर्थ स्तंभर जो दायित्व निर्वाह करवा यह ही आज दिन में कामना प्रधान चौधरी ओडिशा सांबादिक महासंघर जनरल सेक्रेटरी कौन कहे आज आमर दाबी पत्र उपजिलापाल जरिया मुख्यमंत्री को दाबी पत्र प्रदान करा जाउछि। यही दाबी पत्र सांबादिक मानक समूह दाबी पत्र अटे। सांबादिक मानक समस्त सांबादिक मानक
କିପରି ଭାବେ ପେନସନ୍ ଦିଆଯିବ। ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆମର ଦାବି। ଓ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହେବା ତତ୍ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ମୋର ନାମ ଜୟରାମ ମାଣା, ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଭାପତି। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୂଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଏଇ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଟିଭିରେ ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନ ମାନେ ଏଲାଉ ହେଲା, ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯଦି ସଚିବାଳୟ କିମ୍ବା ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଇନପାରିବେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେବଳ ମାଓବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସରକାର ନିକଟରେ ହାଜର କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଡାକ୍ତରମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆଖି। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହିପାରିବା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି, ତା ସହିତ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ ଆମର ଦାବି।